Selamat pagi, sebelum saya mempresentasikan apa itu ID Pen atau Identify Pen berdasarkan dari review beberapa artikel dan jurnal, perkenalkan terlebih dahulu, saya Jovanca Christy Amara Wibowo, kelas D, semester 6, jurusan D4 Anestesiologi. Berikut adalah hasil dari review artikel dan jurnal mengenai apa itu ID Pen. ID Pen digunakan untuk membedakan antara nyeri neuropatik dan nosiseptif. Terdiri atas 5 komponen nyeri neuropatik, yaitu rasa kesemutan, panas terbakar, kebas atau baal, kesetrum, nyeri bertambah bila tersentuh, dan satu komponen nyeri nosiseptik, yaitu nyeri yang terbatas pada persendian atau otot atau gigi atau lainnya. Bila skor lebih dari 2, mungkin terdapat nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik yang mengacu pada rasa sakit yang disebabkan oleh lesi atau penyakit pada sistem somatosensori merupakan kategori luas sindrom nyeri yang mencakup berbagai gangguan perifer sentral. Serangkaian gejala positif dan negatif menunjukkan sindrom nyeri neuropatik secara klinis. Berbagai jelas menyakitkan paratesia dan atau disestesia yang merupakan sensasi tidak menyakitkan yang abnormal seperti kesemutan mati rasa, pin, dan jarum adalah contoh fenomena positif. Defisit sensori neurologis di daerah yang menyakitkan bersama dengan defisit lainnya seperti motorik, kognitif, dan lain sebagainya, tergantung pada lokasi lesi, biasanya merupakan hasil negatif. Etiologi klasik nyeri neuropatik perifer termasuk neuropatik perifer yang menyakitkan neurologia, pasca herpes, dan cedera saraf traumatis. Menurut Boasaria tahun 2019. Nyeri neuropatik, gejala ditandai dengan rasa sering kebas dan kesemputan pada bagian tubuh tertentu. Pemicu kerusakan saraf, kekurangan vitamin neuropatik, penyakit autoimun, kerusakan pada ginjal, diabetes, gaya hidup yang tidak sehat. Lalu untuk faktor yang dapat meningkatkan terjadinya penyakit neuropatik adalah usia lanjut, memiliki keluarga dengan gangguan syaraf, memiliki pekerjaan berat seperti angkat beban berat setiap hari, sering melakukan kegiatan repetitif. Lalu untuk vitamin yang dapat mencegah terjadinya neuropatik adalah vitamin B1, B6, dan B12. Untuk jenis-jenis neuropatik yaitu yang pertama, neuropatik perifer, mempengaruhi saraf perifer yang menghubungkan otak dan susum tulang belakang dengan anggota tubuh. Yang kedua, neuropatik proksimal menyebabkan rasa sakit dan kelemahan pada pinggul, paha, atau pantat. Yang ketiga, neuropatik vokal melibatkan kerusakan pada saraf tertentu atau kelompok saraf, menyebabkan kelemahan atau rasa sakit pada area spesifik seperti pergelangan tangan atau dalam kurung sindrom carpal tunnel. Dan yang terakhir, neuropatik otonom mempengaruhi saraf yang mengendalikan fungsi tubuh tak sadar seperti tekanan darah, pencernaan, dan kontrol kandung kemih. Untuk nyeri nosiseptik sendiri adalah nyeri inflamasi yang dihasilkan oleh rangsangan kimia, mekanik, dan suhu yang menyebabkan aktivasi maupun sensitasi pada nosiseptor perifer. Saraf yang bertanggung jawab terhadap rangsangan nyeri. Lalu untuk nyeri nosisepti adalah istilah medis untuk rasa sakit akibat kerusakan fisik atau potensi kerusakan pada tubuh. Contoh nyeri nosiseptif termasuk rasa sakit yang dirasakan dari cedera olahraga, prosedur gigi, atau radang sendi. Nyeri nosisepti adalah nyeri yang paling umum dialami orang. Ini berkembang ketika serabut saraf nosiseptif dipicu oleh peradangan, bahan kimia atau peristiwa fisik seperti tersandung jari kaki pada furnitur. Menurut Dresden Daniel tahun 2023.
Lalu untuk alat mendiagnosis nyeri neurospatik itu ada 4. Yang pertama, biomarker laboratorium menawarkan tingkat objektivitas tertinggi bila dikomunikasikan dengan pencitraan dan tes elektrofisiologi langkung. Yang kedua, tes sensorik kuantitatif atau QST yang relatif objektif tetapi berdasarkan respon pasien itu sendiri. Lalu yang ketiga, pemeriksaan neurologis berdasarkan tanggapan pasien dan pengalaman serta persepsi pemeriksaan. Yang terakhir yaitu nyeri dengan deskriptor klinis, sepenuhnya tergantung pada persepsi subjek dari pasien. Menurut Portenoy Russell tahun 2006. Nah, berikut gejala-gejala yang dapat dilihat dari gambar-gambar neuropatik, nyeri neuropatik. Biasanya terjadi pada di kaki, tangan, atau saat di paha, kesemutan, itu seperti itu rasanya. Lalu untuk ID pen itu sendiri, yaitu ada 5. Kuesioner yang pertama, apakah nyeri terasa kesemutan? Itu mendapatkan poin 1 dan jika tidak merasakan nyeri mendapatkan poin 0. Lalu yang kedua, apakah nyeri terasa panas atau membakar? Jika terjadi, mendapatkan poin 1, jika tidak terjadi, mendapatkan poin 0. Lalu yang ketiga, apakah terasa baal atau kebal pada kulit? Jika disentuh atau dicubit sedikit, yaitu jika terjadi, mendapatkan poin 1, dan jika tidak terjadi, mendapatkan poin 0. Lalu yang keempat, apakah nyeri bertambah hebat saat tersentuh? Jika terjadi, itu mendapatkan poin 1, dan jika tidak terjadi, mendapatkan poin 0. Lalu yang terakhir, apakah nyeri hanya terasa di persendian atau otot atau gigi dan lainnya? Jika iya, poin mendapatkan nilai -1. Lalu jika tidak terjadi, mendapatkan poin 0. Untuk scoring, skor total minimum yaitu kurang dari 1. Untuk total skor maksimum yaitu 5. Jika skor Anda lebih dari 2, tanyakan pada dokter tentang kemungkinan Anda menderita penyakit neuropatik. Untuk sumbernya, menurut Yudhiyanta, Koirunisa, dan Novitasari tahun 2015. Berikut adalah video Neuropathic Pain Assessment. Physical examination sensory tests. Hi, I'm Dr. Michael Vag, and in this short video, I'm going to be demonstrating some of the sensory findings that can help with the diagnosis of neuropathic pain. The patient who we're going to be examining today is called Matthew. He's a 45-year-old man in good general health who's developed some burning pain down the left leg into the foot, and some back pain as well, and that's been there for a few weeks now and seems to be getting a bit worse. The possible diagnosis of radicular pain is what we're going to test by doing some sensory examination. Okay, so Matt's on the bed here and we're going to be examining his lower limbs from a sensory point of view. It's always important to remember to test one dermatome against another and one side against the other. So I'm going to focus on the L4, L5 and S1 dermatomes on each side, which is represented by the medial part of the calf, the dorsum of the foot and the lateral part of the ankle respectively. We're going to begin with light touch. I like to use the tip of the brush to test light touch, although if you don't have a brush, something like a tissue which can be rolled up is fine. So Matt, can you feel that? Yes. You feel me touch you there? Yep. And there? Yep. What about on here? Yeah. And there? Yep. And there? That's a bit less there. Okay, so that's a bit less. Yep. And then That's more. there compared to there? It's the same. Okay, so it looks as though there may be some loss of light touch sensation consistent with an L5 dermatome change. So I'm going to move on now to testing pinprick sensation. I like to use a toothpick for this because many patients who may have neuropathic pain will be very sensitive if they have hyperalgesia. So you don't want to use anything that's too sharp because some of these patients may have a very heightened sensitivity to pain.
I find that using a toothpick creates a sensation of sharpness with very little risk of actually causing significant harm or distress to the patient. It's very important to make sure that your testing is consistent, to hold the toothpick so that it slips through your fingers each time that you touch the skin, and then that means that you're using a consistent amount of pressure each time. So we'll go again through our dermatomes with the toothpick. Matt, can you tell me, do you feel a sensation of sharpness? Yes. And there? Yes. And here? Yep. And here? A bit less there. That's a bit reduced? Yeah. And here? Yep. That's normal? That's normal, yeah. And there? Yeah, that's normal too. Okay. Yeah. So again, we have a reduction to pinprick sensation consistent with the L5 dermatome on the left. The last modality that I'm going to test for is one of the most important ones when you're trying to make a diagnosis of neuropathic pain. If it's present, it's a very sensitive sign that there is a gain of function change in the nerve, and that's highly correlated with the presence of neuropathic pain. The test we use for this is to run the brush dynamically across the skin. So rather than just using the end of the brush, one strokes the skin just with enough force to bend the bristles of the brush. This is referred to as a test for dynamic mechanical allodynia. So through the dermatomes again. Okay, Matt, can you feel me touching you there? Does that feel normal? It feels normal, yeah. And on that side? Yeah, it's normal. On this side? Normal. Just L5? Yeah. And there? Yeah. Oh. Yeah. Okay, so that, can you describe that sensation as I brush there? It's pain, yeah. So that's painful. Painful, yeah. And right down to the end? Yeah. And then on the outer part? Oh, that's okay. That's okay, that feels normal on both sides. That's the same both sides. Yeah. Yeah. Okay, so we've demonstrated in Matt the findings of reduced sensation to light touch, or hypoesthesia to light touch, as well as reduced sensation to pinprick and increased sensation to dynamic stimulation with the brush, otherwise known as brush allodynia. These findings support the diagnosis of nerve dysfunction in the L5 dermatome because they're anatomically consistent, and will then provide you with support for your decision as to whether or not this is neuropathic pain. The diagnosis of neuropathic pain requires a targeted history and physical examination, which includes sensory testing. Motor testing, such as strength and reflexes, may also be included. The light touch, pinprick, and mechanical allodynia sensory tests may be performed for all neuropathic pain presentations, comparing painful areas to non-painful sites or areas. They are part of the DN4, a clinician-administered validated assessment tool. The DN4 is simple and easy to perform in general practice. Other sensory tests that may be performed include cold, warmth, and vibration. For more information about diagnosis, including the sensory tests and DN4, go to www.nps.org.au/neuropathic-pain. Ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, lalu bisa memberikan cara asesmennya, yaitu dengan kuas, lalu atau dengan jarum. Nah, untuk pengetesannya sendiri bisa dilakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, bisa ditusukkan secara pelan-pelan di bagian rasa nyerinya, atau seperti digunakan kuas itu seperti disapu kuasnya. Nah, baik, sekian presentasi yang sudah saya berikan. Semoga materi yang saya berikan berupa ID pen ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.